Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi kelawan nyebut asmani Gusti Allah Ar-Rahmani kang welas asih ing dalem donya lan akhirat Ar-Rahimi kang welas asih ing dalem akhirat bloko. Kala ngendika sapa Asy Usa Imam kang dadi imam alalimu kang alim alamatu kang banget alim repani Syamsuddin alam laku pisan Syamsuddin. Rupane Abu Abdillah alam kunyahi Abu Abdillah rupane Muhammadin kanjeng Nabi Muhammad ibnu Qasim. Rupane Muhammadun kanjeng Nabi Muhammad. Rupane Muhammadun Kiai Muhammad ibnu Qasim kang dadi alam asmani Kiai Muhammad. Rupane Muhammadun alam asmane Kiai Muhammad ibnu Qasimin kan dadi putra lanang Kiai Qasim Asy-Syafi'i kang panjang madzhab Syafi'i ta kemadzhab muga-muga meratani esih sapa wa Gusti Allah bi rahmati kelam rahmati Allah waridwani lan keridane Allah amin mugi-mugi nyebatani panjenengan wa kula alhamdulillah sekabian puji kulillahi tetep kanggo Gusti Allah tabarukan karana ngalap berkat hati-hatil kitab lan fatahi kitab Tiana karena tetone hamdalah iki tidak kuliah pin kawitan saben-saben perkara dibalin kandhane tinggal bagus wa timatu kuli doain lan pukasan saben-saben tunggu ngucapin kandhane sembadani wa akhiru dawal muminin lan akhir tungene pira wong mukmin fil jannati dalam swarga rupane dari sahabat pindah ganjaran Ahmadu menci sapa ingsun ing Allah faqo krana yen nuling sapa Allah man ing wong arep kang ngarepaken sapa man min ibadi sing pira-pira kaulane awal ditafakuhi madan merti-merti faham fitin dalam agama ala wifki mulati yang tasih nyocoki perkara kang kersake Allah wa usallilan nyunake rahmatan sapa ingsun wa usallim lan nyakir keselamatan sapa ingsun Al-Aqdal halkihi ngatas oleh utane makhluk Allah ban Muhammadin kanjeng Nabi Muhammad sayyidul mursalin kang dadi kusine pira-pira utusan qaili kang ngendika man entek sapane wong ku yurid ngersake sapa Allah Gusti Allah bihi kelawan man khairan kebagusan fakih mongko mahamake sapa wa iman fitine dalam agama wa ala alihi ngatas kaula kanjeng Nabi wasabilan sahabat kanjeng Nabi mutata dzikri takirina dalam mangsane ilingi pira-pira kang eling wasabila wa filina lan laline pira-pira kang lali bapak tulan dalam sawise maca basmalah hamdalah sholawat lan salam hada rupane hada iki Bapak tulan dalam sause maca basmalah hamdalah sholawat lan salam hada tawi iki iku kitab kang mertalake hada Hada utawi iki perkara kang hadir ing dalam manah iki musanaf uga kitabun kitab riwayatul ikhtisari ing dalam nyarah kitab riwayatul ikhtisar. Wa tadibilan bersih wa dulan ngat sapa ingsun hada kitab al kitab ing atase kitab al musamakan den arani bitakribi kala riwayatul ikhtisari ing dalam kata ringkes. Wa tadibilan bersih wa dulan ngat sapa ingsun hada kitab al kitab wa dulan ngat sapa ingsun ing hada Pada tuh nganggit sapa ingsun ing hada kitab al kitab ing atase kitab al musamakan den arani bitakribi kelar aran kitab takrib lan tafi'a supaya ngalap manfaat bi kalian kitab supaya mutajuang kang butuh minal mutadiina sang pira-pira kang ngawiti belajar di furu syariat maring pira-pira pengen syariat watinilan agama waliyakunan supaya ana hada kitab iku wasilatan dadi lantaran najati marang selamat ingsun yang matine dan dina kiamat wa naf'alan manfaati li ibadihi maring pira-pira kaulane Allah al-muslimina pira-pira kaum muslim inahu setune Allah iku sami andakan mitangga doa ibadi yang dongane pira-pira kaulane Allah Bakari pun handat kang barak muji pun terkan nyembatani waman lan tahi sapane wong kuasa tahu nyaja sapa man lahi mongko aratuna kuasa tahu mongko nyaja sapa man waman lan tahi sapane wong iku kuasa tahu nyaja sapa man ing Allah layahi mongko aratuna sapa man wa ida saala kalian dalem nalikane takon sira sapa ibadi kaula ingsun ani sange sapa ibadi pira-pira kaula ingsun ani sange ingsun fa ini mongko setune ingsun iku kari bener kang parep walam lan ngerti sapa sira ana ing setune kelakuan iku jatuh dan temu hibane saya dal kitab yen dalam sebagian tuladane iki kitab fi wairid batin dalam salian bahaya kitab apa tasmiyatu ngarane hata kitab tarotan dan suci ambalan kita gripi kelan aran kita takrib wa tarotan dalam ambalan kang guna biwayatul istisori kelawan aran kitab biwayatul istisor Fali dari kamu kekorona aran mengkono-mengkono jatuh sama itu ngaran sapa ingsun ada kita bismani kelawan aran lurah dumang ta salah sini ismani fatul qadib al mujibi aran kita fatul qadib al mujib fi syaril al-fatih takrib yang namanya pira lafati kitab at-takrib wasani lantai kang kaping pindho iku al-qaul mutar aran kitab al-qaul mutar fi syari qaidul istisori ing dalam nyarah kitab qaidul istisor kala ngendika sapa asai
Kala ngendika sapa Asy Husal imam kang dadi imam rupane Abu Thaib bin Abu Thaib ya stahilan koncara sapa Abu Thaib. Aidan alim bi Abi Syuja kelan Abu Syuja siabil milati kang dadi kabare agama wadine tegese agama. Rupane Ahmad Kiai Ahmad Ibnu Husaini kang dadi putra lanang Kiai Ahmad Ibnu Husaini kang dadi putra lanang Kiai Husain Ibnu Ahmad kang dadi putra Kiai Ahmad. Al Asyani kang bos Al Asyani saka muga-muga nyirami sapa wahu Gusti Allah sareng ing sanane sawi rahmati kelan sasane rahmat warid wani lan keridhaan. Waskanahu lan muga-muga manganak waskanahu lan muga-muga manunggonake sapa Allah ing man ala faradisil jina waskanahu lan muga-muga mangonake sapa man ing Allah sapa Allah ing man iku sapa? wong Gak maksudnya sinakono dan semoga Allah menempatkan sapa? Berarti ya waskanahu lan muga-muga mangonake sapa Allah ing sapa Allah ing Syekh Syekh. Jelas Syekh. Kayak Syekh. Terus ala faradisil jinani ing luhur-luhure derajati pira-pira swarga. Bismillahirrahmanirrahim nyebut asmane Gusti Allah Ar-Rahman kang welas ing dalem dunya lan akhirat Ar-Rahim kang welas ing dalem akhirat bloko. Atati ngawiti sapa insun kitab insun darupane kitab Fathul Qarib. Wa wa lan ta'ala fatawa iku ismin alan dadi kedue dat al-wajib wujud wujude. Wa rahmanun lan ta'ala Ar-Rahman iku abla kula banget min Ar-Rahim saking lafaz Ar-Rahim. Alhamdulillah sekapen puji kulillahi tetep kanggo Allah wa utawi alhamdulillah iku asan ngalam. Ala wa ing atas Gusti Allah taala halim mulus sapa wa bil jamil kan bagus ala jati tadi ing atas arah-arah nganggo Rabbil alamin kang mengarani wong alam kabeh malikil alamin tegese ngeratoni wong alam kabeh. Bi fadilil lan fadilam wa huwa talafat alamin kama qala kaya leng ngendika sapa Ibnu Malik Imam Ibnu Malik iku ismu isim jamak hasun kan tertentu biman kelawan wong yak kilu kan duweni akal sapa man lam jam la jam ara jamak wa mufradu lan mufrad lafat alamin artipe la mufraduhu wa mufradu lan utawi mufrad lafat alamin iku alamun aran bi fadilam lan fadailam li annahu kana setuhne alam iku ismun aran amukan merambahi maring perkara siwahi kang saliyane Allah ta'ala limadul sapa awal jam lan ngumpulake iku hasun tertentu biman kelawan wal jam ulan pira-pira jamak iku hasun tertentu biman wal jam ulan tai pira-pira jamak iku hasun tertentu biman kelawan wal jam ulan tai jamak iku hasun tertentu biman kelawan wong yak kilo kan duweni akal sapa man wa sholalan muga-muga paring tambahi ramadanin sapa wa Gusti Allah salamanan muga-muga paring buka keselamatan sapa Allah sayyidina ngatos Gusti kita rupane Muhammad kanjeng Nabi Muhammad Nabi kan tani Nabi wa utai lafat Nabi bil hamzah kan hamzah wa tariki lan tinggal hamzah iku insanun manungsa uya kan den paring wayu sapa ilahi insan bisyarin kan syara ya malu kan lakoni sapa insan bi kan syara wa ilam yu'mar lan sanajan ora den perintah sapa insan bitabli kelawan nyampe ake syara fa in miram kalawan den perintah sapa insan bitabli kelawan nyampe ake syara Fanabin mangka iku aran dadi nabi wa rasul lan rasul. Aidan halim ali wa mana ta manane iku yung unyu kalake salat wassalam lan salam. Alaihi ngatas Nabi Muhammad wa Muhammadun lan talafat Muhammad iku lamun aran mangkulun kan den pindah min ismi maf'ulin sang ismi maf'ul. Al mudhafil aini kan den tasdid ain fi'ile. Wa nabi lan talafat nabi ku batal min husain Nabi Muhammad au atfu bayanin tawa atbayan alaihi ngatas Nabi Muhammad. Wa alaihi ngatas kaular kan nabi atau pira-pira kang suci utawi ali kama kala kaya eling dika sapa Syafi'i Imam Syafi'i ku karibu pira-pira kerabat kanjeng Nabi. Al mu'minuna pira-pira kaum mukmin Bani Hasim saking Bani Hasim Bani Muthalib lan Bani Muthalib. Wakilalan den ucapake wa taurulan mil Inggris sapa Nawawi nang setune ali iku kulo muslimin saben-saben wong muslim. Iya tadi be. Innahum setune ali iku kulo muslimin. Nah, iku enak tarkibe. Innahum kullu muslimin iku tarkibe apa? Tahan balani tetep wakilah lan ucapake wa taurulan mil Inggris sapa Nawawi Imam Nawawi. Terus tarkibe apa? Apa ina? Nggih. Apa inahum setune ali iku kulo muslimin saben-saben wong muslim. Apa innahum kullu muslimin? Apa inahum kulo muslimin. Inahum setune alihi iku kulo muslimin saben-saben wong muslim.
wala ala kaulahu lan menawa tawi ka musana wan atahirina pira-pira kang suci iku muntazaun kan den alam min qauli sang dawa wa ta'ala alim sapa Allah rupane wa yutahirukum tatahiran tawi wa yutahirukum tatahiran manane wa yutahirukum nyecake sapa ingsun sira kabeh tatahiran kan nyecake temenan wa sahabati lan sahabati kanyapi wa yutahirukum nyecake sapa ingsun ing sira kabeh wa yutahirukum nyecake sapa Allah ing sira kabeh tatahiran kan nyecake temenan wala sahabati lan ing ngatasi sahabat kanjeng Nabi ku jam usai binabi jama lafat sai binabi wala sahabati lan ing ngatasi sahabat kanjeng Nabi wala sahabati lan ing ngatasi pira-pira sahabat kanjeng Nabi iku jam usai binabi jama lafat sai binabi wa qaululan nanti dikone kang musannaf wa qaululan utawi ngendikane kang musannaf rupane jemaina pira-pira kang suci ku tak kitun kalih sahabati maring sahabat kanjeng Nabi semanda karun nuli nutur sepal musanif kaya musanif anau isatuni kaya musanif mas'ulun kan tenjuni kita snifi hadal muhtasori ngatasi ngarang iki muhtasor dikau di kelan Fitas nefi hadal mutasori fitas snifi hadal muhtasori ngatasi ngarang iki muhtasor fitas snifi hadal muhtasori ing dalem ngarang iki muhtasor dikau di kelan nanti kaya musanif pani saalani nyun ing insun Sabab Abdul Aziz sebagian pira-pira kanca iku jam satiknya balik jamaah lafaz sadikin bakululan ngendikane kaya musana rupane hafidhahum muga-muga ngreksa atika sapa Allah Gusti Allah taala alim sapa Allah iku jumlah doa iyatun kang basa doa an amala ingin to ngarang sapa ingsun mutasoran kita mutasor wa utai mutasor ing barang kala kang kita lafdhu lafatima wa qasuralan akeh apa maknane ma fil fikih nal fikih wa utai fikih luwatan dalem bahasa ikal faham wasilanan gue istilah ikwal ngawaruhi kami kelan pira-pira hukum asyariati kan bahasa syariat al-amaliyati kan bahasa dan lakon yang mengasapkan dan alam inadilati yang pira-pira dalil akam tafsiliyati kan bahasa berinci alamat habil imami hal itu mengatasi madhabi wongkan tadi imam al-adhami kan agung al-mujtahidi kan menemani nasiri sunati kan nulung sunnah rasul watinilah akomar pada abi-abi nasiri sunati nulungi sunnah Tarkipe Nasyiri sunati kang nulungi sunnah wadilan akamar pani abi abdillah pani muhammadin kai muhammad ibnu idris anak lanang isa idris pani ibnu abbas anak lanang isa abbas rupani ibnu usman anak lanang isa usman rupani ibnu syafi'i anak lanang isa syafi'i asyafi'i kan bahasa mata syafi'i tahu uli dan lahir agak syafi'i biguzatan dalam tanah guzatan tahun sinan dalam tahun saya kata mi'atin lan satu sama talan satu sapa syafi'i rahmatullahi utai rahmat Allah tak rahmatullahi utai rahmat Allah iku alaihi muka tetu ngatasi syafi'i warid wanuhulan keridani Allah yang mal jumatin dalam dina jumat salah rajab dalam akhir bulan rajab sanad arba'in dalam tahun 4 Wami atain lan 200 wa sapal limbati sapal musanif jam musanif mutasoran kita mutasori syafi'i bi ausafin kan berapa sifat min hakang kita tetap setengah sangi ausaf ana usah temu tasor iku fikaya tel tusur ing dalem kata kiring kes wani hayatul ijazi tegese kata kiring kes wal ghayatun lan ta lafat ghayawani hayatun nihaya iku mutaqaribani paparakan karone wa kadalan kaya mengkono al ghayawani haya al ihtisaru utawi ihtisar wal jazul ijaz wa min halan iku tetap setengah sangi ausaf ana usah temu tasor iku ya kerubu gampang alal mutalim ngatas wong kang pelajari furil fikih mari pira-pira pangi fikih apa darsun mustasar Baya sulan gampang alim tadi ngatasi makam belajar apa hifduhu ngadiraki mutasar apa hifduhu ngadiraki mutasar apa hifduhu ngapalaki mutasar istidaru tegesi ngadiraki mutasar ala dari kalbina tadi jabani ati timan kedewi wong yarwa bukan teman sepaman fi hifdi mutasar yang dalam ngapalaki mutasar fil fakihin al fikih wasa'alani lanyun ingsun sabab wasa'alan lan nyun ingsun aidan halimali sabab badul asika sebagian pira-pira kanca anu sira yen tong akeh sapa ingsun fi dalam mutasor itu kesem mutasor ndak kesemati pira-pira pandaman lah kami ketuai pira-pira hukum al-fikih yang kampus fikih pamin hasil isolin sangge pelanggaran pira-pira pekerti ada betul isolin tegese pelanggaran pira-pira pekerti al-wajibati kewajiban mandubah lan kan sunah wa qairi malan salian al-wajibah wal mandubah Fajabatu mangkanya batani sama ingsun batul asdiko ila su'alihi maring pernyuanane batul asdiko fitadika ing dalem mengkono an a'mala wa an usira taliban hale wong kang nyepres li sawab maring ganjaran minawahi sange Allah taala hale marzaba Allah jazana hale tadi biwal salatas nifiatan mutasor ing atas ngarang iki mutasor Ragiban hale wong kang temen ila wahi maring Allah subhanahu mohon nyuciake sapa
nyucikake ragiban hale wong kang demen ila wahi maring Allah subhanahu maha nyucikake ingsun kelawan maha nyucikake temen ing Gusti Allah wa ta'ala lan hale maulur sapa Allah. Fil ianati dalam pitulungi min fadlihi sangi anugerahane Allah ala tamami hadal mutasor ing atas sing aran ala tamami hadal mutasor ing atas nyempurnake iki mutasor wa fi taufiqil lan dalam alai mitulungi li sawi maring ganjaran wa huwa lan li sawi maring bener wa huwa lan ta sabi kedudul hatoi kosa wali keluput. Inna husatini Allah ta'ala halim maur sapa wa ala mengatasi perkara ya sya kang ngersake Allah yuridu tegese ngersake kotin banget kosane ai kodirun tegese kang kuasa wa ibadilan kelan pira-pira kaulane Allah. Latifun kang welas asih bin tur waspada bi awali badi kelawan pira-pira kaulane Allah. Pira-pira kaulan ahwal apa? Tingkah. Bi awali badi kelawan pira-pira tingkahe kaulane Allah. Bentuke ibad bi ahwal ibadihi kelan pira-pira Kaulane Allah. bi ahwal ibadihi kelan pira-pira Kelawan pira-pira tingkahe pira-pira kaulane Allah. Wal awalu lan taika kawitane kumutabasun kan lan alam min qauli sang dawi Allah taala halim bersapa Allah. Rupane Allah latifun bi ibadi dawi Allah latifun bi ibadi maknane Allah utai Allah iku latifun kang welas asih bi ibadi latifun kang welas asih bi ibadi kalan pira-pira kaulane Allah. Wasan lan taika kaping pindho iku min qauli sang dawi Allah taala halim bersapa Allah. Wa lan ta'i awai ku hakim kang wicaksana ahli biru tuas wada walatifu lan ta'i lafat latif labilan habib ikismani asmalur min asma'i sang bira-bira asmani Allah ta'ala halim sapa Allah wa manal awali lan ta'i mana kang kawitan iku al-alimu mutaneni bitako ikil umuri kelawan lembut-lembut perkara bitako ikil umuri kelawan lembut-lembut pira-pira perkara wa muskilati lan angil-angil umur bayi telakulan den njabake ayatan halimali bimana rafikin kelawan nganggo bayi telakulan den njabake bahasa Indonesia nih piye? Dan diucapkan juga Apa sing diucapkan? makna yang pertama Berarti bayi telakulan dan ucapake apa al-awal aidan halimali bimana rafikin kelawan nganggo makna welas bihim kawan ibad fa wa maka utawi Allah taala halimur sapa Allah iku alimun mutanen bitako ikil bi ibadi kelawan pira-pira kaulane Allah wa bimawati hawajiin lan kelawan pira-pira panggonan pira-pira kebutuhan ibad rafikun kang welas asih bihim kelan ibad wa man salan ta mana kang pindo iku karibun kang parek min makna awal iku karibun parek Mimana awali sangke mana kang kawitan wayu kalau njapake apa habar tuwar sapa ingsun asai ing suci-suci habar tuwar sapa ingsun ing syai fa ana maka utawi ingsun bi kelan syai ku habirun pangeturuhe ai alim tegese pangeturuhe kala ngendika sapa musanif musannaf rahimahum muga melas ing al musannaf sapa Allah Gusti Allah taala halim sapa Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala asahu al-imamu al-alimu al-alamatu Syamsuddin Abu Abdillah Muhammad bin Qasim Asy-Syafi'i taqammatahu wa bi rahmatihi wa ridwanihi amina. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih yang Maha Penyayang berkata Syekh yang menjadi imam yang alim yang sangat alim yakni Syamsuddin Abu Abdillah Muhammad bin Qasim bermadhab Syafi'i mudah-mudahan meratakan Allah dengan rahmatnya dan keridhoannya semoga Allah mengabulkan doa kami. Alhamdulillah tabarukan bifatihatul kitab li annaha ittita'u kulli amrin tibalin wa hatimatu kulli du'ain mujabin wa akhiru da'wal mu'minina fil jannati dari sawabi. Segala puji milik Allah karena mengharap berkah dengan Fatihah kitab Al-Quran karena sesungguhnya hamdalah pemulaan setiap perkara yang bernilai baik dan pemungkas setiap doa yang diterima dan akhir doa orang-orang mukmin di surga tempat pahala. Ahmadu awafaqa min arada min ibadihi litafaquhi fid dini
Ahmadu awafaqa man arada min ibadihi litafaq man arada min ibadihi litafaquhi fitini ala wifqi muradihi. Saya memuji kepada Allah agar Allah memberi pertolongan kepada orang-orang yang berkeinginan dari hamba-hambanya hendak memahami dalam agama yang sesuai dengan kehendak Allah. Wa usallimu ala afdal halqihi Muhammadin sayyidil mursalina al-qaili mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Dan aku memohon semoga rahmat azim dan salam sejahtera tetap terlimpahkan kepada makhluknya yang paling istimewa, yaitu Nabi Muhammad, pemuka para rasul yang bersabda, barang siapa berkehendak kepada Allah kebaikan, maka Allah memberi pemahaman kepadanya dalam urusan agama. Wa ala alihi wa sahbihi mutadzikri dzakirina wa sabil ufilina. Dan atas keluarganya dan sahabatnya sepanjang masa zikirnya, orang-orang yang zikir dan lupanya orang-orang yang lupa kepada Allah. Wa ba'du hadza kitabi fi ghayatil ikhtisari wa ba'du hadza kitabi fi ghayatil ikhtisari. Apa? Harakatnya piye? Wa ba'du hadza kitabu wa ba'du hadza kitabun fi ghayatil ikhtisari wa tadhibi wa dadu wal kitabi al-musamma bi taqribil yang tafi'a bihi al-mutajimin al-mutadiina li furu syariati wa dini. Dan setelah membaca basmalah, hamdalah, sholawat dan salam, apa yang ada dalam benak Kiai Musannaf adalah kitab dalam bentuk yang sangat ringkas dan bersih, tidak panjang kata. Saya dan tidak panjang kata, saya menyusunnya atas kitab yang dinamai dengan takrib agar dapat mengambil manfaat dengannya orang yang berminat dari para pemula belajar pada cabang-cabang syariat dan agama. Waliyakuna wasilatan najati yaumadini wa naf'an libadi al-muslimina innahu sami'un du'a ibadi wa qaribun mujibun wa man qasadahu la yahibu. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun. Dan supaya menjadi lantaran bagi keselamatanku di hari kiamat dan bermanfaat bagi hamba-hambanya yang muslim. Sesungguhnya Allah itu maha mendengar pada doa hamba-hambanya dan maha dekat lagi maha mengabulkan doa. Dan barang siapa berharap kepadanya, maka ia tidak bakal rugi. Dan ketika bertanya kepadamu hamba-hambaku tentang aku, maka sesungguhnya aku sangat dekat. Walam anahu yujadu fi ba'din usahi hadal kitabi fi ghairi hutbatihi tasmiyatu taratan bitakribi wa taratan biwayatul itiswari. Fadzalika samaituhu bismaini ahaduhuma fatul qaribil mujibi fi syarhi al-fathi takribi. Dan ketahuilah sesungguhnya ditemukan di sebagian redaksi kitab ini di selebihnya pemberian nama kitab ini sekali tempo dengan nama takrib dan dalam tempo yang lain dengan nama kitab Ghayatul Ikhtisar, maka karena itu sama namanya dengan dua nama, salah satunya dengan nama Fathul Qarib al-Mujib dalam komentar redaksi kitab takrib, wasani al-qaul muhtaru fi syarhi Ghayatul Ikhtisari, dan yang kedua dengan nama al-qaul muhtar dalam komentar redaksi kitab Ghayatul Ikhtisar. Qala as-Syaihu al-Imamu Abu Taibin wa istahiru aidan bi Abi Syujain Syabil Milati wa Dini. Ahmadu ibnu Husain ibnu Ahmad al-Juhani wahid sarahu sabi barahmati waridwani sarahu sabi barahmati waridwani waskan nahu ala farati sinjinani. Berkata Syekh yang menjadi Imam Abu Thayyib dan populer juga dengan julukan Abu Syuja yang menjadi pelita ajaran dan pelita agama, yaitu Kiai Ahmad bin Husain bin Ahmad al-Syihani. Semoga Allah memberi siraman pada makam beliau dengan tumpahan rahmat dan keridhaan, dan semoga Allah menempatkannya pada derajat surga yang tertinggi. Bismillahirrahmanirrahim. Atatu kitabi hadza wa wahu ismun lidati al-wajibul judi wa rahmanu ablagul minar rahimi. Dengan menyebut nama yang maha pengasih, yang maha penyayang, saya memulai menyusun kitabku ini, dan lafaz Allah adalah nama bagi zat yang wajib padanya, dan lafaz ar-Rahman itu lebih mendalam maknanya daripada lafaz ar-Rahim. Alhamdulillahi wa asanahu ala wahi ta'ala bil jamil ahjadi ta'zimi rabbil alamina imalikil alamina bifadil alami.
Segala puji milik Allah karena segala puji bagi Allah karena Segala puji bagi Allah, Alhamdulillah adalah pujian terhadap Allah Ta'ala dengan baik sebagai upaya mengagungkan Tuhan seluruh alam, yakni yang merajai seluruh alam. Dengan fathahnya lam, wa huwa kama qala Ibnu Malik ismu jamin khusun bima yaqilu la jamun wa mufraduhu alamun bifadlami. Li'annahu ismun amun lima siwa wahi ta'ala wal jamu khusun bima yaqilu. Dan lafadz alamin seperti yang dikatakan Imam Ibnu Malik, yaitu isim jamak yang khusus bagi orang yang berakal, bukan jamak, dan mufradnya lafadz alamin dengan fathahnya lam, karena lafadz alamin itu nama yang mencakup pada semua makhluk selain Allah Ta'ala, dan jamak itu khusus bagi orang yang berakal. Wassallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin an-nabi huwa bilhamzi wa tarkihi insanun uhiya ilahi bisyari ya'malu bihi. Dan semoga Allah melimpahkan rahmat dan keselamatan pada junjungan kita Nabi Muhammad yang menjadi Nabi. Lafadz Nabi dengan hamzah dan tanpa hamzah dalam manusia yang diberi wahyu dengan syariat yang diamalkan dengannya. Wa ilam yu'mar bitablighi fa in umira bitablighi fa nabiyyun wa rasulun aidan. Walaupun tidak diperintah untuk menyampaikannya, maka jika diperintah untuk menyampaikannya, maka disebut Nabi dan Rasul juga. Wa mana yujibu assalatu wassalamu alaihi wa Muhammadun alamun man kul min ismi maf'ulin am mudhafil aini wa nabihi badul minhu an au atbu bayanin alaihi. Dan Kiai Musanif mengupayakan makna salawat dan salam atas Nabi Muhammad dan Muhammad itu nama yang dipindah dari ismi maf'ul yang ditasnif fi'ilnya, dan Nabi itu badal darinya atau atbu bayan atas Nabi Muhammad. Wa ala alihi atahirnamhum kama qala Syafi'u aqaribuhu al-mu'minan dan Yasin wa bani Mutalibin wa qila wa tarahu an-nabawi innahu kul muslimin. Dan atas keluarganya yang suci-suci mereka sebagaimana berkata, sesungguhnya Imam Syafi'i adalah para kerabat orang mukmin dari Bani Hasyim dan Bani Muthalib. Dan dikatakan dan memilih pendapat ini, sesungguhnya keluarga Nabi adalah seluruh orang muslim. Walala qaulahu atahirina muntazam min qoulihi ta'ala wa yutahirum tatahiran wa ala sahabati jamu sayyidin Nabi wa qauluhu ajma'ina ta'kidun li sahabati. Dan ketahuilah sesungguhnya perkataan Kiai Musanif yang suci-suci didapat dari firman Allah Ta'ala, yakni wa yutahirum tatahiran, artinya dan Allah menyucikan kamu semua dengan sesuci-sucinya, dan atas sahabat Nabi itu jamak lafadz sahabat Nabi. Dan Kiai Musanif berkata, yakni lafadz ajma'ina menguatkan bagi sahabat Nabi. Semata qaran Musanif wa annahu mas'ulun fi tasnifatil mutasawwiri bi qoulihi sa'alani ba'dul asdiqai jam'u sadiqin. Kemudian menyebutkan Kiai Musanif, sesungguhnya Kiai Musanif dimintai untuk mengarang kitab Mutasor. Dengan perkataannya meminta kepadaku sebagian teman-teman agar saya sebagian teman-teman itu jamak lafadz sadiqin. Wa qawlu hafidhahu ta'ala jumlatun ayatun an a'mala mutasoran huwa maqala lafdhuhu wa kasura ma'nahu fil fiqhi. Dan Kiai Musanif berkata, dan qauluhu dan Kiai Musanif nek qala al-musannifu baru Kiai Musanif berkata, nek wa qauluhu dan perkataan Kiai Musanif. Ya, lafadz hafidhahu ta'ala itu jumlah doa agar saya mengarang kitab Mutasor, yaitu kitab yang sedikit lafadznya dan banyak kandungannya di dalam fikih. Huwa lughatan al-famu istilahan al-ilmu bil ahkami asyariyati al-amalati al-mutasab min adilatiha at-tasliyati. Fikih secara bahasa itu faham, dan secara istilah adalah mengetahui dengan hukum-hukum syariat yang bersifat amaliyah yang diperoleh digali dari beberapa dalil hukum secara terperinci. Ala madhabil imami al-adhami
al-mujtahidin Siri Sunati Watini Abi Abdullah Muhammad bin Qasim Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi'in Asy-Syafi'i atas madhab imam besar ahli ijtihad penolong sunnah Rasul dan agama Abi Abdullah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi'in bermadzhab Syafi'i ulida bi Huzata sanata hamsina wa mi'atin wa mata rahmatullahi alaihi waridwanu yaumul jumati salah Rajab sanata arba'in wa mi'ataini. Beliau dilahirkan di Tanah Kuta tahun 150 dan beliau wafat dengan rahmat Allah Ta'ala semoga tetap terlimpahkan kepadanya. Beliau dilahirkan Tanah Kuta tahun 150 dan beliau wafat dengan rahmat Allah Ta'ala semoga tetap terlimpahkan kepadanya. Beliau dilahirkan Tanah Kuta tahun 150 dan beliau wafat dengan rahmat Allah Ta'ala dan keridhoannya pada hari Jumat tahun 204. Wafat Sofal Musanim Mutasaru Biau Safin Minha Anahu fi Wayatul Itisori wa tadibwani Hayatul Jazi wal Wayatwani Hayat Mutaqoribani wa Qada Al-Itisor wal Jazu. Dan memiliki ciri-ciri kemusan pada kitab mulanya dengan beberapa ciri diantaranya sesungguhnya kitabnya sangat ringkas sekali dan lafaz Waya dan Yahya berdekatan makna demikian pula Itisor dan Ijaz. Wa min hanahu yaqrubu alam ta'limi li fudul fiqhi darsu wa yasul alam tati'i hifdhu wa ifdaru ala tariqal pili mayarwabu fi hifdhi mutasawwir fil fiqhi. Dan diantaranya sesungguhnya mutasawwir itu mudah bagi pemula menghafalkan. Bagi orang yang belajar pada cabang-cabang fikih, mempelajarinya mudah bagi pemula menghafalkannya, yakni menguasainya di luar kepala. Bagi orang yang senang di dalam mutasawwir di dalam fikih. Wasa'alani aidan fadul astiqai anusira fihi al-mutasawwiri mutaqasimati li ahkami al-fiqhiyati. Wa min hasil sali aidan betul sali al-wajibat wal mandubatu wa ghairihima fajabatu ila suali fi dalika taliban sawabi min Allah ta'ala jazana ala tasfifi hadal mutasawwiri. Ragiban ilawahi subhanahu wa ta'ala fil yanata min falihi ala tamami hatal mutasawwir fiqh wa fi taufiqi li sawabi wa huwa dudul hata'i. Dan meminta kepadaku juga teman-teman agar saya memperbanyak di dalam mutasawwir dari beberapa bagian hukum-hukum fikih dan dari meringkas beberapa perkara yang wajib dan sunnah, dan selain keduanya maka aku penuhi orang itu atas permintaannya. Pada hal tersebut seraya memperoleh pahala dari Allah Ta'ala sebagai balasan atas mengarang kitab mutasawwir sambil orang cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam pertolongan dari anugerahnya atas menyempurnakan kitab mutasawwir dan pada kebenaran, dan benar itu antoni dari salah. Innahu ta'ala lama yasha'u ya yuridu qadirun ay qadirun wa bi ibadihi latifun khabirun bi awali ibadihi wal awalu muqtabasun min qoulihi ta'ala wa latifun bi ibadihi. Sesungguhnya Allah Ta'ala atas apa yang dikehendakinya itu sangat kuasa, dan kepada hamba-hambanya itu maha belas asih lagi maha mengetahui serta waspada. Dan makna yang pertama itu diambil dari firman Allah Ta'ala, yakni Allahu latifun bi'ibadihi, artinya Allah itu zat maha belas asih kepada hamba-hambanya. Wasani min qaulihi ta'ala wa huwal hakimul khabir. Walatiful habir ismani min asma'i ta'ala. Dan yang kedua itu diambil dari firman Allah Ta'ala, yakni wa huwal hakimul khabir, artinya dan Allah itu zat yang maha bijaksana lagi maha mengetahui serta waspada. Dan lafaz latif dan habir itu dua nama dari nama-nama Allah Ta'ala. Wa awali al-alim bi taqaqil umuri wa muskilatiha wa yudlaku aidan bi ma'na rafiqi bihim. Fa wa ta'ala alimun bi ibadihi wa bi madihihim rafiqun bihim. Dan makna yang pertama itu mengetahui pada semua perkara lembut dan rumit, dan lafaz latif digunakan juga dengan menggunakan makna belas terhadap hamba-hambanya. Maka Allah Ta'ala itu mengetahui dengan keadaan hamba-hambanya dan dengan tempat-tempat kebutuhan mereka itu maha belas asih. Wa manasani qaribun min al-wali wa yuqalu khabartu asyai'ah baru fa nabihi khairan ay alimun qala bihi khairan bihi khabirun ay alimun qala al-musannif rahimahullah ta'ala.
Dan mana yang kedua itu dekat dari mana yang pertama, dan diucapkan saya mengetahui sesuatu maka saya sangat mengetahui. Dan dengan sesuatu tersebut saya sangat mengetahuinya. Ki Muslim berkata rahimahullah ta'ala.